Maayong adlaw kanatong tanan. And again, welcome back sa atong recorded lecture. And at last, we have reached the final page in tao, no? We will be discussing today in this particular recording the continuation of the four Filipino core values, no? We have discussed previously ang makadiyos o makatao. So sa atong previous discussion di ay no, if naka-recall mo atong gisgutan ang duha ka Filipino core values, ang pagkamakadiyos o pagkamakatao no. Atong nasabtan in the previous recording nga ang makadiyos nag-focus sa spirituality, sa moral integrity ug higher purpose. Samtang ang makatao nag-emphasize sa respeto sa dignidad sa tao, empathy ug fairness. Nakita nato nga kung ang ethics i-integrate no ani nga mga values ang teaching mahimong mas meaningful, relational ug value centered. Now karon atong ipadayon ang duha ka nabilin nga core values aron makumpleto jud ang atoang discussion sa Filipino moral framework. Now let's start with makakalikasan. Makakalikasan emphasizes environmental responsibility as well as ecological consciousness. It reflects an ethical commitment to protect, to preserve, and sustain the natural world in an era of climate change and environmental degradation. This value assumes urgent moral significance. Ang makakalikasan nagpasabot sa atong environmental responsibility ug ecological awareness, no? Kini nga value nag-remind nato nga dili lang ta responsable sa atong kaugalingon ug sa ubang tawo, kundi apil na pud ang atong responsibilidad sa kalikupan diin asa ta nagpuyo. Sa panahon karon nga naatay mga isyu sama sa climate change ug environmental degradation, kana bitawng daot na ang mga butang, naka-experience na tag tumang kainit, no? Ang makakalikasan dili lang ni siya optional nga value, kundi usa ka urgent moral responsibility. Sa perspektibo sa ethics, ang pag-atiman sa kalikupan usa ka ethical commitment nga naglakip sa pag-protect, pag-preserve ug pag-sustain sa atong natural world. Padayon ta. Ethical education integrates environmental awareness into curriculum and practice. Here, teachers are called to inspire ecological responsibility through critical reflection, experiential learning, and community engagement. By fostering respect for nature, educators cultivate the sense of stewardship, kaanindot nga pulong stewardship, that recognizes the interconnectedness of human life and the environment. Ethical teaching, therefore, becomes an act of ecological advocacy that contributes to the sustainability of future generations. Sa educational nga setting, no, ang ethical teaching kinahanglan nga mag-integrate og environmental awareness sa atong curriculum. Ug labaw na sa tanan sa atong daily practice. Dili lang igo nga maghisgot ta og environmental issue sa classroom. Kinahanglan pod natong ipakita ug ipa-experience sa students nga importante ang pag-atiman sa kalikupan. Now, for this particular recording, I want you to pause for a while, think of a certain activity that you were able to do, no? Previously, nga imong gi-take care ang environment. Unsa man nga experience nimo before? Kindly state kanus ani siya, niaging tuig ba ni 5 years ago ug nag-unsa man ka together with other people, maybe together with your barkada, no, maybe a requirement of the course, no, sa imuhang pag high school, importante kay na natong mahibaluan, no? Kay ang pag-atiman usa ka importante, ang pag-atiman sa kalikupan usa ka importante nato nga responsibilidad, no? Teachers are called to inspire students
pinaagi sa atong pagbuhat pod sa ingon, no, critical reflection, experiential learning ug community engagement. No, pananglitan pinaagi sa clean up drive, tree planting o discussion about sustainability. Pinaagi sa pagdevelop sa respeto sa nature, ang teacher makatabang sa pag-cultivate og sense of stewardship. No, kaning word stewardship mo ni perminting gamiton sa tong Ginoo, no, especially for us Christians. What have we done to serve the least, the last, and the lost? Pil na pud ni sa tuang environment, no? Meaning, ang students makasabot nga interconnected ang kinabuhi sa tao ug sa environment, no? Sa ingon aning paagi, ang teaching dili lang about knowledge, kundi mahimong usa ka act of ecological advocacy nga nag-contribute sa sustainability sa future generations. Now, let's proceed to the final values, ang pagkamakabansa. Makabansa here refers to the love of country, civic responsibility and commitment to national development. No, ang makabansa nagpasabot sa atong gugma sa nasod. Civic responsibility ang atong responsibilidad isip mga citizen, isip mga monolopyo. And lastly, of commitment, no, sa national development. So unsa puntuha man ta nga makatampo, no? Usa ra jud nay pinakaimportante nga inyong pagtarong og eskwela. Kay diha sa pagtarong niyog eskwela, you'll become a good and a competent teacher. Ang imuhang ka-teacher puhon mao imuhang gamiton aron makatabang ka sa national development, ang pagpanday nato sa mabungahon, developed, fruitful country later on. Let's continue. It embodies, makabansa embodies ethical principles of justice, solidarity, and social participation. Educators, as nation builders, play a crucial role in shaping informed, responsible, and engaged citizen. Kini nga value nagrepresentar sa ethical principle sama sa justice, solidarity ug active participation sa society, no? Para sa usa ka teacher, dako kaayo ni nga responsibility tungod kay sila ang gi-consider nga nation builders. Dili lang sila nagtudlo, no? Isip teachers, wala lang ta nagtudlo sa subject, kundi naghulma ta og tao, naghulma ta og citizen nga mahimong responsable, informed ug engaged sa nasod. Sama pananglit sa atong gibuhat karon, hopefully we teachers, we your teachers, do not just teach you something within what is found in the book. Hopefully we also show our effort, our modeling aron maka-inspired ta sa next generation of teachers. Let's continue. Ethical teaching inspired by makabansa, no? By promoting critical thinking, historical awareness, and social engagement. Ato sa padayonon, teachers encourage students to reflect on social issues. Pareha sa nahitabo karon, no? Ang mga flood control anomalies, no? Participate in community services sa inyong NSTP and uphold democratic values. Kanang walay magbuot, walay superpower nga magbuot og mangbuli. By cultivating a sense of national identity grounded in justice and inclusivity, educators contribute to the formation of morally responsible citizens committed to the common good. Now, ato siyang sabton. Ang ethical teaching nga nakaangkla sa makabansa na nag-promote og critical thinking. Magunahuna ta, no? Historical awareness. Kasabot ba kataon sa nahitabo karon og unsan siya kakonektado sa mga nanglabayng panahon? And lastly, social engagement, no? No, teachers kinahanglan mag-encourage sa students nga magunahuna tag critically about social issues. Dili lang mo accept dayon sa unsay impormasyon, no? Katingalig fake news na, kundi mo analyze ug mo question ta.
Ngan ani methodological doubt dili dayon kamo akseptar no kung unsay naa diha. You have to ask questions. Apil pud ani ang pag-engage sa mga students no sa community pinaagi sa service learning activities o civic participation sama sa inyong klase once again sa NSTP. Importante usab nga itudlo ang democratic values sama sa respeto, equality ug participation. No? Pinagis pag-cultivate sa atong national identity nga grounded sa justice ug inclusivity. Ang teachers makatabang sa pag-form og mga learners nga dili lang academically prepared kundi morally responsible citizens nga committed sa pag-achieve anang gitawag nga common good. Good, maayo, common, alang sa tanan. Unta, kung sa to'y maayo, dili lang para nimo, para sa tanan. Now, class, as we end this lecture, no? Atong nakumpleto ang discussion sa 4 Filipino core values. Again, unsa ganito? Nag-start ta sa makadiyos, spirituality and higher purpose. Ang ato ang obligasyon sa atong gituuhan nga nagbuhat ka nato. Nagbuhat ka nato nga gibuhat pod niya ang uban nato. And we call it makatao. Therefore, we need to respect and care for others. These others and you are living in a so-called planet Earth. Makakalikasan is the responsibility to the environment. Mao man atong gipuy-an. Dili ra man ikay nagpuyo, kita man tanan. And lastly, makabansa, how responsible we are to the development of our nation. Kini nga mga values kung i-integrate nato ni sa ethics, maghimo sa teaching nga dili lang academic kundi holistic ug transformative. No? And now we have reached no the final topic of our notes, no? Gamay na lang jud, no? Sa sunod natong recording atong hisgutaning final topic, no, on ethical challenges in contemporary education, together with the concluding statement of this material. So, di lang ko tas-on. Daghang salamat no sa inyong pagpaminaw. Hopefully you learn something from my recordings. Padayon tawan sa Ginoo sa pagkat-on nga dili lang ta para lang makahibalo no kundi para mahulma ang atong pagkatao, ang atong kaugalingon. Because we will be using ourselves atong gamiton ni ang imuhang pagkaikaw diha sa pagpalambo sa kahimtang sa imong pamilya, sa kahimtang sa imong mga ginikanan nga nag-antos karon aron makapaeskwela nimo sa mga guardians nato. Gibaw sa tanan, agi og atong baos, ato bitawng i-give back alang sa Ginoo nga sa iyahang paghimo natong tao, hopefully atong mabawsan ang beauty of life which God has rendered for us. Okay, dihan ta kutob. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.